Ziwangalefu mdunga au hanzia za direct nana wala nasi kao ngwajodunga hanzia za video Rehema na Amani na zimwendeleni wasikwalewa chinoka mle anjo sanata nikimfubi na katina mbali kumfubi haruma ila direct mfanyili yao yo change jamba abisha leo ndio oblige nje nizekabula wakayao wakati wafungua usati halengo juhunda yabo yamungi yabo garza hosho ama ukayanga jokta kizambabi zilala kanzani mwambieni sha mimi pointi mandi yo na kanzani ni mwambieni kaya kwa leo nchuvizo alonche pia inubarua makhsus na nzoni kila iswahi daula abunge yabo hena mrikao ngwidungo rekayaye yenge njoy partage hau ngojoy dunge kapati problem sha makhsus yinu message ya rais wa daula lukaya kwezi bwana rais ngarajoka ya nchi ya Komor ipangi ama bea mararu yabo lebe la ilmu lebe la siasa na lebe la milananti wandu wao hena mrejuo ikongo bani yaliyo haizo imasteh ya wandu wao la shaka fihi yafanshie yamungi watu kufuko zino kaza na meje kaya ngasina mezimili banu ruono baadhi ya Wakomori wende harumema bango ya hoi oni wakau tukiwa ne siasa yao kaya ngabo ma journalisti wafungwao ngabo ma prisonnier politiki ngabo jau zenogezo wa zambaruma li bango hilo sha izo mimi ko tikajana chelezize dokaya ngar juwao eshi hatu eshi komorisha ki hatu au kaya ye plasi ya mfoma mji uja wakati mshonje uja henda hika sika na ba problem ye plasi ya mnashioni yo chonde kalanti ziwa ni mru wa milananti ye plasi ya siasa yo chonde kalanti ziwa ani kartina ukweli waki kayanga sina zedaraja hizo zo stahili namna lazima shahushi viriliana abege rizo ya namna hiyo sha izo nakaanza ni wambie leo ngabondo gonda ikao ngebidiyo zenugo hizo sirarilwa ndarubas de shofera wa gari hau piloti wa mvio ani mrumendesha shombo ngebidiyo wandu wao ani batike mkarakara batike koti ani batike kimwana hatu sho wandu wao ngebidiyo kengo uno ukweli wa permi haukaya hindi ekayaze nugezo kwa jastehi basi ngwajuka wandu wenyi ngwajuro cha wandu adamu wenyi ngwajuhanga minya ani ujole saligari ila kijinga yaroche wandu ani mrujuo kachiwo swami hilo harmenti ya hatu mrutina permi ya hendesa gari ketina droit ya buliwa kinyume ya hazi nrojine ngabo ya daraja ya bili Twabibu wandu wao rais ngebido wandu wao watunde wajue na mrutikao katine daraja ya utabibu ya tafutiwa kakweli ya tabibu katina dhamana ya ukaya ya kena ya ke doktori wala pitali mruararu mru journalist ketu bidi kaya katina daraja ya ki journalist mruwo ketu bidi ya kena zihazizo mana hidini ngamjua ukaya hena mrikangu ende so gari ambaye shofera wa gari ani zone sai konsekansi ko virhane kakatina permis kakatujwa ende saligari lila ye konsekansi ko fanishie ka shofera wa gari ye konsekansi ko fanishie ya mrikao yetu journalist hajireni ka journalist yo ajali harmant ebenge abo sikwalewa yune message yangu wena rais doshinda utaftishe ani ubainishe baina ya journalisti ubainishe baina wa doktori ubainishe baina ya mwendesha shombo uwandu wao ngebidio mafunvu yao vatike uvenya haukaya hindi
e kawbenyi haruma zanongo iso bajama doktori wanrabu haruma la pital wi fanyo iyo abo shila sa haukarnyo chuparisa e kabuli ya msajaja si amjor silindo ao mapiloti wanrabu wadi sawa ngo adu fariki ngwaju wane nizamriyo e kade magari ngendo hon karakara ngojola kaba joda ngwa magari abengeze ngo iso upale wa he journalist anjoni kamfano bwana rais ukaya zenti zinu za develope kaikiri mrikao yetu journalist ya broadcast and ya towe mirongozi batina ukaya hahundu ye breve ya utozi habari zile kekiri harimo ulemengo swasiliensi yenu chihundwe diplomu ya kijournalism rangu 1904 rangu 2004 ngodo wakati na Parisa basi njabuliwa na rongowa tisisi wano heziwa hata ani njabuliwa hata kavira mahamira rangu ingewa dikubaliye ondoka wewe kujojua rongowa imana hindi ngwa jua ukaya hena mrikao ngunikuwa la kile ya kijournalism uhanikiwe la kile ya he dunia uhanikiwe la kile ya henti ya hahe uhanikiwa uwezo wa he umwendelusonu wa ustarabu wendao ustarabu wendao nungo mzima dunia heli yendao inu dunia ngendo hao mzima yendao hao filosofikao ipangiwa ngendao hena mrikao kachujue hazi hiyo basi ngujorote dunia karjua na mifano minchi harumweze ntizabira harumwezi ya Rwanda harumwe Afrika harumweze mahalazo ntipiale konsekansi yabira harumwe wale jeza wanapu hamanda wao abenge hizo nakaja nambi role konsekansi ya student ya hatu abasanga bwandu interesse hano kayangu alikewa wanjoke ma journalist yo juzu kalewe inu kena juzu lewe inu mwanadamu harumwe mahakumena ngamine ya uchotaha ruksa ya urongowa haruma television hau ya handishi ya mundu ya rungwe haruma television na radio ye mahayoyo ntipia hukubaliwa vale mundu kao hasindisiwa portable ne mwananya hau hasindisiwa mnashongu ne mwananya ya renge ya mbe journalist ya janzishi ya janzihe ya ni kwa karte ya kijournalism ya dolenga sisi rendo kanchi wakati mahaloni wa basa ndo mshonje nedo darma place ya kina ya kifo mami gandungwa nedo harme place ya place ya shiada na mila nivumbwa wewe ntubulwa na kansi da mina bahate shahula bahate tendaro mele ko le tangalako kwa hangu warahati mbali basi washonje kadja kanti sina ukale de mila nanti wa yehanti harumali tengo la siasa de namna hiyo yemana kwa singuri bonde yar mupando wa hatu hindi ina muna si upando wa hahe sisi ril dabre mu harma ena maha 10,000 euros bocho libeli ko libahi bati na nyumba mahamiraru onda mahamino yo 5,000 euros 50,000 euros hochofanya mahamine hiyo rango de mahamine hiyo rango bacho kambi ya lehula chobesho portable ambe mi journalist ya juhe yabo ya barizi ya dunia ya yangamize ngarjuwa kanga wench hata kama doktora wa interesse shakwa no kino kiri muri kaye doktora wa ndogo fulani ka doktori hawe kaye filosofi hawe kaye ye kaye ngwanjo ka interesse na ki upande wa kijournalism na hunde shahada ya brevet ya hunde lisansi ya hahe hokayendi ulela daba kalirongoza vudominde maulela hoka kena kiri wasome hazi ani wairumia wandora jine warenge wakamize dunia inchi hazi nyangu pande wa kijournalism inchi hazi nyangu inde alele dunia inde aroche dunia wao ma president ma unao ihona jao ma journalist wado wahimisa watoweze message zao yemrenge wanvikao kwa tujue consequence na bonge jumkinisi kabwani watuto wafarie watowe message wafarie wakenzi wajirende kawo jao shaba Allah na adhimu e consequence keno kanje mo mwisoni ukakwa tujue secret lovala
kinacho juzu lewe yinu huo juha utona baada kwa na makalima ya rohao utonda wajinike daraja kama journalist pourquoi bari ngo jorongo ngabwe secret lo yabo ikao ngebicho mruma hamine ikasa yero ngondo habisa mahami tena ya verifio ke kweli ngawe na hakiru nikela kile he dunia maadela kile he dunia wadu wao mjamwelejeza ani ngo hamapuzi la mchuli harmenti ya hatu bahari mru hasingizwa mikajene mwananya hadi ala kuli hali bwana rais kale wenu ngazijwe namna hiyo ngandabo kan tayari ndumshi harmenti ya hatu hiyo hakatekao ngarendao harimo msajaja ujo kuchongeze nti hatu je harimo gere civil ngabwandu wengi warati zila hadzahao wajirenda kama majournalist wa rote dunia inazifanya Faransa haunazifanya hunu na ngabuza saa tena tabantu tsaha haja lewe inu tikabihamba mnakoli wahangu komori se BBC wa ntabio wachibunguze wachine ede hata enero wachini bunguzizeyo na wajua na mjua bwana rais kwa ishatilo yabo mengoni mizo kamera kashe mjari na scanner waru wajirendao ne yakiluka yango na diploma nani ho wasomea gasina ni manvoyer special wa hatu mahala hontipia o mahala hontipia haina mbikao gena diploma ngarjo sana rifanye manvoyer special raho na Canada huja Faransa huja Senegal huja Maroc hontipia ze scanner hizo ne ze kamera garjo njie gasine access ya carte internationale ya njie ritunde jua kaisiko lizo diploma za mando muhanda ni joti ya de yangu kawanjo ne sale foto ya mwele handar jo honesa wanadamu watunde ni universite ya henda ne mbiasho ya kaka jaiba zengoze skane basi mengo ni mizo na garanza ka makusushi du komor serikali warinikiesha shudo ngwana suti ya ya niveau international verifier corrige yesu anayinu ukakina ukiri mwanadamu ikao hachojua basubu hambe mndu fulani mi doktori ntojua zanke doktori ni zire baba hangu zire ni baba hangu zire ani ntojua zerevu za dunia ntojua jinika msinga kote hapa watu tujokanga mndu mzima notice ranti tituruku chidungu za ngozi abone weinu tidami yabonchi jirungu za mwili wamiche ngabo wanama wakomori wengi wafanye zihazao anivunguo pande unoko pande unu woko swami hilo kwa nikiwa mrudaba kwa nikiwa mjifungo kwa nikiwa mrumenza mrukao kwanza mrukao activisti hizo ndizo kana de handani na kanja niwaambia bwana rais wala wajikaza kambe sema tikautaha posto hao no kwa mshahara wangu ujoliba maministri wa Hwarano bwana rais wambie kanjaparo hadi seminawe wambie kanjaparo wana machoni ngasina entere ya henti ya hatu na ganumu rais yake problem yinuka kuje change ngejuka adjustment ya hatu na sikarna pardone yole handani na kahanza nimwambie bwana rais kwezi hutukufu wao au kaya ndini ngebidwera njewa abasa ngabupande wa hema prisonnier ngabamrebla ukao ngabo ma prisonnier politique wafungwa kwa ntiju ngarabila ukaya ngabo ma journalist wafungwa kwa ntiju huwa libere ngabamba kwa enusu wa libere wani sukuja libere ani o hapo ntiju hatu yo la shakafi sisi kartu hanza ani eni ujohiba ujofanya nai ritojuha rifanye magunjilore de ramto ani si ujua uhatujuka ya hena mria hiba wasi juya hibe mali za daula eni ya roahitwa heni yafanya ani si ujojuha amjilele na mtowe mwana ataridubo mabaroni mtowa watowa safi la ina rende ena mna hiyo na rende kama kitabu shanga munongo kao nganjo yambiayo kaya ila mahajana wakati huo ngamide directeur wa he television ya Sierra Leone na mimkomori basi ezafanshi hindi bwana rais madabio
ikao diaja harme pouvoir hafanya hainazofanya haunuka mahakama ya haunoho kaya gebidio ya hunde ma expert bonje mahakama ya juu rengwa na mawandu wabonje ma expert wabonje wafanye mahakama hii ekaye mruoi hasa haliberewa rijuka hasa haliberewa ngaranzao ma expert wabonje ma juji wabonje baki mahakama ya bili ikemru wala yafungwa bala hafungwa haukweli hazulumiha mahakama ya ki independent rujua ndo wala yezitelezo afanyishia kena ukiri mkomori yali yeshi harma illusion harma wakati kao rama garanzi sinantiza njo indosoni kena ukiri bake usera wa bandabu hari yabo au zetwani wa bandabu hari yabo ikeyeti roha shabala tizulumiha habala tifungwa haukweli ngebidio tena kwa hizo zifanye basi yone haja ya pili ni tahabu na rais mchuta hanongozi nji tuambie katibi hamnako liyabo mtiti ye shifre akahanjeliwa chambeti bunguzwa hata noti jujwa nambe na nibunguzwa mbabi sabeti bunguziwa au kaya hindinga izo nchuta izo ni tahao do kweli wa henti ya watu basi ni tahao do kaya bwana rais fanya haina zofanya baga ngongo na mavuka uondo wao rifanye appel international ya mahakama yao risaididwa yafanywa rapeli rekamro hakopirizwe mahayiyo hatajuka ujabu nguzwabo aha lazima hunde zindamnitizaha eka hafungwa wewe uonokangu mlejezo hamade heliwa walejezo changaranjori roho towe gundi ngaranjori towe okanga wanadamu kangu aishiwa tahaba sa wachushinda wajua yore damu basi yole zote ndongo na kautaba na rais kwesi minchira zinjizo hamba itochi ndizo naganjoka ya ngabo zinji takanja nambe shats ti prometo wandu warishili yao tu prometo kaya tinafanya wakati mwingi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.